हाय सांगमान समस्त आम नमस्कार। जगन्नाथ आशीर्वाद समस्ते भल थे। जय जगन्नाथ। आसी आम आज पहुँच जाए सका उठी जाइचु मॉर्निंग रु जहाँकि मॉर्निंग आपण मन व्यू देखिपे केते सुंदर देखा जाउची। जीवा आग को आमर भणजा कौन कर भणजा रोषे कर व्यस्त अच्छा देखिपे जहाँकि लाइन कटिगला टमाटो पियाज बसी जाइए। आमर आज काबुल झोल हम आपण मैंने खाइबे आपण कमेंट निश्चय जानतु जहाँकि आम मिली रहा देखिए थर के सुंदर व्यू आसूची मॉर्निंग व्यू केमी देखा जाऊँगी जहाँकि एवं सकाଳେ आम उठी जाइचु टे छात उपर जा छात उपर जाकि तुम आपण मानक व्यू देखा जहाँकि आज वीडियो करार कारण जहाँकि आमर काम उपर आज जा आम कम कौन देखा आठार के सुंदर व्यू देखे पारे आपण मैंने मॉर्निंग व्यू केते सुंदर देखा जाउची देखिपारे जहाँकि देखु आपण मैंने। हाय सांग मैंने फाइनाल आम गाधेवा देखिपे गाधे दिया ठंडा ठंडा पानी गाधिया जमार इच्छा नहीं गाधे न गाधे देह गंधे बाध्य गाधे शीत आपण मैंने ठंडा पानी गाधे शीत दिन में शीत भणजा जहाँकि पियाज कटा जा पियाज पड़ जा देखिए टमाटो अदा रसुण काबुल बुट सब रेडी होई रोसई केमी हो देखते आपण मैंने। फाइनाली आम रोसई करवा रोसई करने आसी जाइए आमर पियाजटा टे ब्राउन कलर जहाँ नाली पड़ जाऊ नाली पड़ गला जहाँकि पियाज एवं ब्राउन कलर आसगला जहाँकि नाली पड़गला अदा रसुण दबा नाली अदा रसुण देकी भाजीदवा दवा तार गोटे भल स्मेल आसो जहाँकि स्मेलटा टे आसी सारापर फाइनाली टे भाजी जा स्मेल आसी जाइए लंका गुंडा टे देदवा तरकारी टे राग रखिया अधक लंका गुंडा देदवा तापर लंका गुंडा टे भाजी सारापर लंकाटा एक्चुअली भजा सरी जाइए टमाटो देदवा टमाटो दिहला फाइनाली जहाँ काबुली बुट सीझा होता टे गरम पानी हल्का देद मसलाटा तले न लगे आगे भल मसलाटा फिटे सारापर काबुली बुट दबा
फाइनाली कलर आसीगला देखिए तरकारी कलर आसीगला नाली पड़गला आगे अल्प समय भलरे फुटेदवा दही टे हलदी टा आड करदवा मसला नाई गरम मसला चिकेन मसला नाई तो मिक्स मसला टे ढालदवा आसी पानी दवा स्वाद अनुसार लुण टे दवा लुण दि जाए आगुरी सीझेला टाइम फाइनाली काबुली गोटे सीटी जाइए बेसर फाइनाल देवा सारा मिक्सवा कलर पड़े आसार फाइनाल का पानी टा दे दो हल्का उठे पानी दे दो पांच मिनट खंडे छाड़ीदवा तरकारी रेडी एवं जी आम खाइबा फाइनाली आमर तरकारी लाल कलर पके आसला तरकारी पूरा पड़े आसला लाल कलर हल्का टे गरम मसला मारदबा जीरा गुंड ना आम पाखे हल्का टे गरम मसला मारदबा जहाँ थी गरम मसला टे मारदेले गरम मसला मारिकी स्टोव आमर बंद करदबा एबे खाइबापी जीवा तरकारी केमती टेस्ट करी जानिबा फाइनाल देखो कपड़ा धोयापी रेडी आइछन्ति भणजा आमर जहाँकि हूँ देसी जोगाड़ देसी वाशिंग मशीन जहाँ को बहुत कष्ट ही पड़ोनी धुआ जा देखिपारे केटे ताको पूरा पकड़ी पकई वाशिंग मशीन भाया चकर चाकर कर सारे वाशिंग मशीन भाया यूज कर सारे हम बाल्टीटा लास्ट भांगीदे फाइनाली देखते कौन जे आम पूरा फाइनाल चकड़ी सफा करदे आहरी रखी सफा करने सामान पलि आसी खायापी सब धरिकी मुझे पलि आसी करवा जहाँकि काल टिके चिकेन रही जाइला हल्का टिके ताकि भी धरिकी पलि आसी देखिए भात तो फाइनाली आम धरिकी पलि आसचु खाइबापी टेस्ट करिया फाइनाली आम टेस्ट करने जाऊँ देखिपे
ଦରକାରୀ ନେଇ ଆସିଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆପଣମାନେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏକଦମ ଭଲ ହେଇଛି। ଏବେ ଖାଇକି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବା କାମ ପାଇଁ। ଯାଇ କାମ ଉପରକୁ ପଳେଇବା, ଦେଖିବା ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ, ଯାହାକି ରୁମ୍ ଚାବି ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସାଇଟ୍ ଉପରକୁ। ଏଠୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ କାମ ପାଖେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଯାଇକି ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଯାହାକି ଆମ ସିଭିଲ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ମାଇ ୱାନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଫେବ୍ରିକେଟର। ଆସିକି ଆମେ ଏବେ ସାଇଟ୍ରୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ୱେଲ୍ଡିଂ ରୁମ୍ ହେବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରାଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ ଆମର ୱେଲ୍ଡିଂ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ି କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ ପୁଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମେସିନ୍ ଆଇଲେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇ ମାଇ ୱାନ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଯାହାକି ଏସବୁ ସଟରିଂ ବୋର୍ଡ଼ ପଟାରେ ଆମ ପଟେ ହେଉଛି। ୟାକୁ ମାଇ ୱାନ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଯାହାକି ୟାକୁ ସେଟିଂ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଜଲ୍ଦି କାମ ହେବ। ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଭଣଜା, ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇ ସଟରିଂ ବୋର୍ଡ଼, ଯାହାକି ଆଲୁମିନିୟମ ବୋର୍ଡ଼ ଏମିତି ସେଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାକି ୱାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସ୍ଲାବ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାନ୍ଥ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, 1,00,000 ଟଙ୍କିଆରେ ଘର 1 BH। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକିରି ଇଏ ଘର ତିଆରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଆମ ଆଲୁମିନିୟମ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି, ୟାକୁ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଛୋଟ କରାଯିବ, କଟା ହେଇକି ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଇକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ 1 BH ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯାହାକି 1,00,000 ଟଙ୍କିଆ ଘର, ଯାହାକି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯାହା କହିପାରିବେ। ଆମର ବିଜୁ ଛାତ ଯେଉଁ ମିଳୁଥିଲା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏମିତିଆ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଛି। ସିଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଡ଼ରୁମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କିଚେନ୍ ରୁମ୍, କେଡ଼େ ବଡ଼ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଲ୍ ରୁମ୍, ଯାହାକି ବଡ଼ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ ଫିନିସିଂ କରିକି ଡୋର୍ ଲଗେଇକି ତଳେ ଟାଇଲ୍ସ ପକେଇକି ଦେବେ। 1,00,000 ଟଙ୍କାର କାମ ଇଏ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶିକିରି ଏ ଘର ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର କମ୍ପାନୀର କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗାଡ଼ି କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ସେଇଟା ମାପ ବାଥରୁମ୍ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ର ଏସବୁ ଲାଇନ୍ ହେଇକି 3,000 ଘର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଟେପ୍ ମାପିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କାମ, ଯାହାକି କଟିଂ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ କିଛି ଆସିନି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆସିଲା ଆସିକି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଏ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ର ଝରକାଟା ମାପିବା ପାଇଁ, ୱିଣ୍ଡୋଟା ମାପି ଦେଇଛୁ ଆମେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆଜି ପାଇଁ କାମ ସରିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବାଇ ଦେବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର କାମ ସେତେ କିଛି ନଥିଲା, ଯାହାକି ଝରକା 2-4ଟା ମାପିକି ଆସିବାର ଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ରୁମ୍ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ।
आसिक पहुँची जाइए रूम रे फाइनाली आम रूम आसिक पहुँचीगलु आम ए रखू आउ देखा आउ गोटे वीडियो रे आम चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करने को जमार भूलें रखुची जय जगन्नाथ बाय बाय टेक केयर।